बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों बजुर्गों भरावां मेरे तरफ सब नूं अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह जी हुण असीं आ गए हैं फ्रूट मंडी। जरा फ्रूट मंडी दीगर चीज़ां दा भी रेट तुहानूं दस्सीए कि रोज़ाना की बुनियाद ते इहदे भी जिहड़ा ना उताव चढ़ाव हुंदा रहिंदा है। कोई एक रेट नहीं चलदा। ये मंडी है, ज़ाहिर है मंडी का कोई पता नहीं हुंदा किस वक्त भी मंडी, क्योंकि वेखो ना अज जिहड़ी सब्जी है ना कोई पता लग्या इन्ने दिन सब्जी सस्ती रही, अज थोड़ा जिहा महंगी होगी सब्जी। इस तरीके इन्हां फलां दा भी है, क्योंकि मंडी का मकाम है, कोई किस वक्त भी महंगी चीज़ मिल सकती, किस वक्त सस्ती चीज़ मिल सकती। तो मेहरबानी करो कि अज मंगल का दिन है तो 2 तरीक हैगी, तो सौदियां का कोई पता नहीं होंदा। बाकी वीडियो पूरी वेखोगे तो तुहानूं पता लगेगा कित्थे कित्थे सौदियां का उताव चढ़ाव हुंदा है, कित्थे कित्थे नहीं होंदा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करने हैं, क्योंकि अज नवे फल जिहड़ा ना भाई होरां ने लिआंदे होए ने, तो जरा ने उन्होंने सानूं आख्या सी भी यार आओ जरा साडी भी थोड़ी पब्लिसिटी कर दो। मैं कहा ठीक है जी, असीं आ जाना। दुकान नंबर 52 है, ठीक है ना, जिथे फल आया कि होर किसी को नहीं आंदा जल्दी कीता, क्योंकि एडा महंगा फल कोई लिआंदे भी नहीं होंदे। बाकी इत्थे जिन्ना भी फल हुंदा ना, सारा जिन्ना भी हुंदा ना टॉप क्लास का हुंदा है, क्योंकि तुहानूं पता है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो फिर उन्होंने को टॉप क्लास का माल हुंदा है। उन्होंने एक स्टोर भी है, ठीक है ना, स्टोर खुद दसणगे कि किहड़ी जगह ते स्टोर है जिथे माल पिया हुंदा है, तो इंशाअल्लाह तुहानूं पता लग जाएगा भी कित्थे कित्थे वो माल पिया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रा लाइक सब्सक्राइब कर देता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्लाह सोना तंदुरुस्ती देवे, रब दी जात पाक। माशाअल्लाह जी। आवाकाडो एवोकाडो आया जनाब माशाल्लाह जी, पाइनएप्पल ड्रैगन फ्रूट आया जी माशाल्लाह। जी, एवोकाडो मिल जाएगा, पाइनएप्पल भी मिल जाएगा, ड्रैगन फ्रूट तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आज दी डेट है जी, यानी कि हाँ जी, आज मंगल का दिन है ना, 2 तरीक है। हाँ जी, क्योंकि ते सर रेट भी दस दो आवाम नूं, जरा आवाम फिर पाइनएप्पल का दाना है, बड़ा दाना है, 1.5 किलो का दाना है। जी जी ठीक है, फुल साइज दाना जी जी, है। 4000 रुपये दे रहे हैं। एक दाना 4000 4000 जी जी, चेक करवा दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया यार। ड्रैगन फ्रूट पे आने को 500 ग्राम का 400 ग्राम का दाना है। ठीक हो ये गया। 2500 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा 2500 रुपये किलो दे रहे हैं ड्रैगन फ्रूट जिहड़ा ना, वो 25 रुपये 2500 नूं किलो दे रहे हैं। ठीक है ना, तकरीबन इनका साइज है 500 ग्राम दाना, 600 ग्राम का दाना। ते आवाकाडो एवोकाडो है 300 ग्राम का दाना, 300 ग्राम का दाना। 300 ग्राम का वो 4500 रुपये। ते माल्टा भी जरा लियांदा है कि अजे माल्टा नहीं लियांदा? माल्टा लियांदा, माल्टा पेटी वाला है हाँ फ्रूटर लियांदा है। जी। वो फ्रूटर की हिसाब किताब है, क्योंकि 100 दाना है फ्रूटर 100 तो 1350 1350 माल्टा नहीं अजे शुरू किया। माल्टा नहीं। जरा दस दो, स्टोर भी दस दो कि आवाम नूं पता होवे कि स्टोर जिहड़ा ना किहड़ी जगह ते। स्टोर साडा है लाहौर मोटर सिटी के अंदर, और होलसेल का मंडी दे फ्रूट मंडी निजामबाग जी। ते ऑनलाइन भी देंदे भाई उरी, ऑनलाइन देंदे तां दस रहे ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। सर नंबर भी अपना दे दो। 0302436723। देखो जी उन्होंने दे अगे भी असी तकरीबन बड़ियां वीडियो चाड़ियां हुई, ठीक है ना। दुकान नंबर 52 है, क्योंकि जल्दी किता एक्सपोर्ट का माल कोई भी नहीं लिया, जल्दी किता कोई एक्सपोर्ट का माल लिया हो। ठीक है ना, 52 नंबर दुकान है। तो अगर कोई चीज़ भी चाहिए हो फोन करो, उन्होंने अपना स्टोर है। ठीक है ना, इन्होंने चीज़ों का अपना स्टोर है, वो तो स्टोर तो भी इंशाल्लाह भेजणगे। फ्री डिलीवरी, कोई चार्ज नहीं होंदा। एक तो चार्जर होंदा ना, कोई चार्जर नहीं है। ते बाकी इंशाल्लाह वेखो ड्रैगन फ्रूट वेखो। ਇਹ ਜਨਾਬ एवोकाडो बड़ा कमाल दा आवाकाडो लियांदा है। साइज बहुत प्यारा है एवोकाडो। ड्रैगन फ्रूट का साइज बहुत जबरदस्त। हाँ ड्रैगन फ्रूट का बड़ा साइज। बाकी इंशाल्लाह आगे जाके दीगर बोलियां दी तुहानूं सुनावांगे। फिर अज असीं तुहानूं तीसरे बाजार विच जावांगे कि जिथे किन्नू वगैरह लग्या हुंदा है ना। अगे 2 बाजार तो तुहानूं दिखाए ना, इंशाल्लाह अज तीसरे बाजार विच भी कोशिश करांगे जाके। देखो जी माशाल्लाह ये हैगा एक्सपोर्ट का माल। ठीक है सारे किन्ने किन्ने दी पेटी? सर जी 64 वाला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1250 ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 56 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ 1400 ਦੀ 1300 ਦੀ ਮਿਲਦੀ। अच्छा अच्छा, यानी कि थोड़ा बहुत लेस कर लेंदे जे। ठीक है ना, माशाल्लाह ऐद की स्टार्टिंग विच एक्सपोर्ट शुरू हो गया। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਫਿਰ ਕਨਵੇਅਰ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ।
ٹھیک ہو گیا سمجھ لو کہ شروع ہو گیا اللہ کی طرف 10 دنوں تک شروع ہوئے گا کام سیٹنگ ہو جاسی باقی بڑا اد کی سنیا نا ایکسپورٹ بند کر دیتے نے ایکسپورٹ افغانستان دی بند ہے دبئی تے آذربائیجان تے جنے بھی ہیں کھلے نے سارے اچھا افغانستان بند ہے یہ انشاءاللہ میرے سونے نے چاہی سی بھی سارے ایکسپورٹ جڑی نے اد کی بند کیتے نے کہ دبئی بھی کھلے ہے سعودیہ بھی کھلے ہے اچھا۔ ریاض بھی کھلے ہے تے صرف افغانستان بند ہے باقی اد کی یہ بھی سنیا کہ پھل ماشاءاللہ بڑا ہے اد کی راج کے لوگ کھان گے پھل نا ماڑے تمہارا کھائے گا تکڑے تو تکڑا بھی کھائے گا ایک سال گھٹ ہوندا ہے مال موٹا ہو جاندا ہے ہاں تے جس سال ود ہوندا ہے مال ذرا چھوٹا ہو جاندا ہے لیکن اد کی تو ماشاءاللہ سب تو پہلے ٹوبا آیا جڑا نہیں تو حالانکہ چکن تے آندا ہوندا سی ٹوبا ماشاءاللہ جی یہ ایکسپورٹ دا مال ہے ان دے وچ مختلف دانے ہوندے 64 دانا ہو گیا 50 دانا ہو گیا یا مختلف دانے ہوندے ٹھیک ہے نا پیٹی وچ ان دے ریٹ بھی جڑا نا مختلف ہوندے تو آئی تھلے لے بیچ رہی ہیں میں بیچ تھلے آ کے بڑی دل لا کے بیچ چھڑی ہے انہوں نے کہا 2900 دا ہیں 2900 دا کتنا وزن ہے یہ 10 کلو ہوئے گا 10 کلو خدا دے بندے 300 روپے گا ہاں یہ 300 ہیں جاندے گھر دے جاندے تک اگر منہ بھی بن کے جاوے 350 روپے ہاں دا جی 400 میں بیچے گا 400 نو بیچے گا تو شام نو چلان کنا کرائے گا اے میرے تے اے گل میرے تے پا دیتی کیوں جی سر انار کنے دی پیٹی ہے انار جی فائنل 4000 4000 وزن وزن انشاءاللہ 11-12 کلو سر کنا ہوئے گا اندازہ ماریا ہے نہیں 10 کلو ہوندا وزن 10 کلو تے میری گل تو سنو نا 800 روپے کلو وکدا پیا سر کنداری ہے کہ کناری اچھا میں کیتا ایرانی ایرانی نہیں کیونکہ کنداری اس ٹائم دانا پاڑ کے دیکھ لو لال سرخ نکلے گا نہیں کنداری تو وکدا پیا ہے اس ریٹ لیکن ایرانی تھوڑا جہا کٹ ہے وہ 600 700 600 700 ٹھیک ہو گیا سر مہربانی اگے انشاءاللہ مختلف بولیاں سناواں گے سیب دی بولی ہوگی انار دی بولی ہوگی انگور دی بولی ہوگی اسی طریقے انشاءاللہ بولیاں سناواں گے تانوں کہ بولی کنا تک جا رہی ہے اس ٹائم لیکن یہ جڑی بولی ہے نا یہ ٹوکری دا وزن ہوندا ہے 8 کلو 9 کلو 8 کلو 9 کلو وزن ہوندا ہے نوید باقی نہیں دو جی 1400 کرو 14 مسئلہ کی وجہ کی بنی کیوں سر مال ہوتے کھلوتا ہے ہاں جی جی ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਡਬਲ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 2500 ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 1200 ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ 2-2 ਕਰੋੜ 3-3 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ابھی سستا ہوا ہے پھر سستا ہو گیا نہیں بہت مہنگا ہوا ہے 18 1900 1200 1300 روپے میں بک رہا ہے چلو ٹھیک نہیں ریڈی والا کو چھوڑتا نہیں ہے کدی کدی عوام دا بھی سوچ لیا کرو عوام کی تم لوگ نہیں سوچتا ہم کیا سوچتے ہیں تم لوگوں نے چری اٹھایا اس کے بیچارے ریڈی بھی اٹھائے سب سامان بھی لے جاؤ بیچارے جو ریڈی والا اٹھاتے ہیں میں جانتا ہوں کمیٹی والے کے پاس نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سیب دے لا کنے خراب ہو گئے نے مگر اسی الحمدللہ عوام دی خدمت کر رہے ہیں پوری صاحب وپاری آگا جان وپاری وہ کہندے نے عوام دی خدمت کرو ہر غریب آدمی سیب کھائے پنجاب کی خوشحالی ہو جائے پاکستان کی خوشحالی آوے مگر اسی سیب سستا بیچ رہے ہیں پوری منڈی نالوں سستا سیب اب مالک آگا بیچ رہے ہیں کہ غریب کھائے ہم غریبوں کی مدد کے لیے آئے ہیں اور ہمیں پیسے ڈاکٹر نے دسیا 4000 22 23 24 25 ਸ਼ਬਾਜ਼ 2500 ਸੇਬ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ آج صاحب عید کی ایکسپورٹ دا سٹارٹنگ جلدی نہیں ہو گیا ہاں جی نہیں وہ تو سنیا افغانستان دی بھی اور بھی کئی ملکاں دی بند ہے اچھا میں کہ سر عید کی کوئی آن لائن دا بھی کوئی حساب کتاب اجے ہے کہ نہیں اجے نہیں
ਅੱਛਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਰੂਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਦਾਣਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ 60 ਦਾਣਾ 42 48 56 44 ਤੇ 64 1750 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ अस्सलाम वालेकुम असलम साहब मैं क्या वालेकुम सलाम ठीक हो बड़े देर बाद दर्शन कराए सरकार तुसी ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਫਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਫਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਕਰੇਟ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਕਰੇਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਕਰੇਟ ਲਏਗਾ 1 ਕਰੇਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਸ਼ੇਖ ਅੰਗੂਰ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਨਸ ਕੇ ਆਇਓ ਫ੍ਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਾਹਕ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅੰਗੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਗਾਹਕ ਖੜੇ ਹੋਣ ਬੋਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ 2000 ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ 2000 ਅੰਦਰ 600 650 700 700 ਲੈ 700 ਲੈ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਪਲੇਟ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾਲ ਨਾ ਪੱਕੇ ਮੁਰਗਾ ਪਕਾਓ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ 400 ਅੰਦਰ 300 200 ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਾ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਚੁੱਪ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ 200 ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 1500 ਅੰਦਰ 1200 1000 देखो जी ये हालात है अनार का ठीक है ना मैं कहा सर सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम और सर की हाल मैं कहा की हाल है बाजार सूरत हाल है अंगूर के बाजार दी हाँ जी ये तो यानी कि जो है ना जिवें दा माल होवे दा मुल जी सस्ता है या महंगा है नहीं साढ़े को थोड़ी महंगी आइटम है महंगी आइटम हाँ जी किन्ने तक रेट एक है आइटम हो पई है अच्छा वो तो क्या बात है वो तो कमाल दी वो तो किलो दी पैकिंग है ना हाँ जी हाँ जी वो तो किलो दी पैकिंग है ना उनका तो रोला ही कोनी नहीं खुले दी कितना वजन होएगा माशाल्लाह 8.5 किलो है 8 8.5 किलो तो किन्ने दी ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ 3500 ਤੇ 3200 3000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया ये है टॉफी ठीक है ना लेकिन टॉफी तो बड़ा माशाल्लाह जेड़ा ना गाह खड़ा है ठीक है बाकी अंगूर वाली साइड ते अंगूर भी जेड़ा ना ठीक तकरीबन जेड़ा ना इस टाइम बारे दा जा रहा है क्योंकि लोगों ने जेड़ा ना थल्ले सौदे अज ज़्यादा लाए हुए ठीक है ना ये थल्ले जेड़ा ना ज़्यादा सौदे लाए हुए बाकी तकरीबन बारे दा जा रहा है इन्ना ज़्यादा महंगा नहीं कि इन्ना ज़्यादा महंगा हो बस तकरीबन बारे दा इस टाइम जा रहा है बाकी इंशाल्लाह तुहानू अगे बोलियां जरूर सुना दे जाऊँ अगर यकीन ना करना हाँ जी सब
ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਲਈ ਹਲੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਉਹ ਤਾਂ 5200 5300 5400 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।